समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा। आज पुणी एक रोचक दुनिया को मु तुम मानक स्वागत जनाऊँगी। आमे पूर्व पाठरे पढ़ी जे जीव शरीर केते जटिल प्रक्रिया को नहीं गठित, जेभली कि कोष, कोष को नहीं टिश्यू, टिश्यू को नहीं विभिन्न अंग और अंग को नहीं अंग संस्थान और विभिन्न अंग संस्थान को नहीं संपूर्ण जीव शरीर। किंतु जानिछ पिले एही जटिल जीव छड़ा आम जैव जगत रे अनेक क्षुद्र और सरल जीव मध्य उपस्थित अछंती। एही जीव गुड़ी को गोटिए गोटिए कोषरे गठित बा बहुत कम कोष को नहीं गठित। एमाने आमको खाली आखिरे देखा जाती नहीं। एमानकु देखिबा पई हेले आमको अणुवीक्षण यंत्र बा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो आवश्यक पड़ी थाए। तेबे चलो सेही अदृश्य जीव जगतर रोमांचकर यात्रा को आमे जीवा एवं नुआ नुआ किछि तथ्य आविष्कार करिबा। पिलामाने एही तथ्य गुडी को टिके अनुध्यान करिबा। केतेक जीव केवल गोटिए किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित। एमानंकु खाली आखिरे देखी हुए नहीं। एगुडी को अणुजीव ही कुहा जाए। केतेक अणुजीव एककोषी होइथांती, जेमति कि उदाहरण आदि प्राणी ओ बीजाणु। केतेक अणुजीव बहुकोषी होइथांती, उदाहरण कबक ओ शैवाल। अणुजीव गुड़िक आम चारि पाखरे जेमति कि पानी, माटी, वायु ओ आम शरीर भितरे मध्य देखा जांती। तेबे गोटे प्रश्न, सेमानंकर कोष गुड़िक आमे जानिथिबा उद्भिद ओ प्राणी कोष परी ना भिन्न होइथिबो? कौन भाबुछ पिला माने? हाँ, ठीक अनुमान करिछ। भिन्न होइथाए। पुणी गोटे प्रश्न, अणुजीवर कोष को पर्यवेक्षण करिबा पई आमे केउ यंत्र व्यवहार करिबा को पड़िबो? वेरी गुड। उत्तर हेउछि अणुवीक्षण यंत्र। तेबे आजिर एही तथ्यरु आमे निहाती भाबरे जानि पारिलेनी कि अणुजीव विषय रे आज हमकु पढ़िबार अछि। तेबे एही अणुजीव कोन? जेमति कि ऊपरे लेखा होइछि, अणुजीव एककोषी होइथांती, केतेक अणुजीव बहुकोषी होइथांती। एबे एककोषी ओ बहुकोषीर अर्थ कोन? मन भितरे बहुत प्रश्न आसुछि ना। एककोषी कहिले गोटिए कोष, बहुकोषी कहिले एकरु अधिक कोष। एहार माने हेला आमर जीव शरीर जेमिति अत्यधिक कोष को नेकी गठित होइछि बा असरंती बा असंख्य कोष को नेकी गठित होइछि, सेही भଳି अणुजीव मानकर किंतु असरंती कोष को नेई गठित होई न थाए। सेमानकर केवल गोटिए कोषरे गठन होई थाए, नचेत एकरु किछिटा अधिका कोषरे गठन हेई थांती। सेथिपाई सेही अणुजीव गुड़िक किछिटा एककोषी भी थांती आउ किछिटा बहुकोषी होई थांती। एबे पानी रे अणुजीवर उपस्थिति को जानिबा पई एक परीक्षणटिए करिबा। कौन पिले बहुत उत्सुक अछ ना? तेबे को पानी रे अणुजीवर उपस्थिति को जानिबा? आमे पोखरी पानी को नबा। ठीक अछि। एबे देखिबा कौन कौन सामग्री आवश्यक। पोखरी पानी, बीकर बा कोनोसी पात्र, काच स्लाइड, कभर स्लिप, ड्रॉपर, माइक्रोस्कोप, टिश्यू पेपर। एबे याहाकु संपूर्ण भाबरे किभଳି देखा जाए ताहाकु देखिबा। एहा हेउछि बीकर। एक बीकर आवश्यक एक बीकर आवश्यक पड़िबो आमर एई परीक्षण पई। एक कभर स्लिप, एक माइक्रोस्कोप, एक काच स्लाइड,
ଏକ ଡ୍ରପର ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର। ଏବେ ଚାଲ ସେହି ପରୀକ୍ଷଣଟିର ଭିଡିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କାଚ ବିକରରେ ଆମେ ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ କାଚ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏକ ବୁନ୍ଦା ରଖିବା। ଏହାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଏହାପରେ ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ୍କୁ ଫୋର୍ସପ ଓ ଛୁଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଏହି ପୋଖରୀ ପାଣି ଉପରେ ରଖିବା, ଯେପରିକି କୌଣସି ଏୟାର ବବଲ ରହି ନଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡି ଅଛି। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ଟିକୁ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଟିରୁ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ? ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବର ଫଟୋକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତାହା ଏହିଭଳି ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖିଲ ତ ପିଲେ, ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଏହା ଏହିଭଳି କିଛିଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି କିଛି କିଛି ଅଣୁଜୀବ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ ରୂପଟିକୁ ଦେଖିନେବା, ଯେମିତିକି ଏହା ହେଉଛି ଏମିବା ବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଏହି ଏମିବା ଏକକୋଷୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଏହାର ଶରୀରଟି ଅନିୟମିତ ହୋଇଥାଏ ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତିର ଏହା ହୋଇନଥାଏ। ଏହାପରେ ପାରାମେସିୟମ୍, ଏହା ବି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଏକ ଅଣୁଜୀବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକକୋଷୀ ଅଟେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଗତି କରିଥାଏ। ଏବେ କ୍ଲାମାଇଡୋମୋନାସ୍ ବା ଏହା ଶୈବାଳର ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କ୍ଲାମାଇଡୋମୋନାସ୍ ବା ଶୈବାଳ ଅଣୁଜୀବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ଯାହାକି ଏକକୋଷୀ ଏବଂ ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଗତି କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ବା ପୋଖରୀ ପାଣିରେ କିଛିଟା ଅଣୁଜୀବକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ମାଟିରେ ଅଣୁଜୀବର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣଟିଏ କରିବା। ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିକର, ଓଦା ମାଟି, ପାଣି, କାଚ ଦଣ୍ଡ, ଡ୍ରପର, କାଚ ସାଇଡ୍ ଓ କଭର ସ୍ଲିପ୍, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ, ସାଫ୍ରାନିନ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ଦେଖିଦେବା। ବିକର, କଭର ସ୍ଲିପ୍, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ, କାଚ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଡ୍ରପର
टिश्यू पेपर। प्रथमे गोटे बिकरे किछि मृत्तिका मिसाइबा एवं सेथिरे पानी रखा जाइथिबो। एबे एहाकू एक रड साहाय्य घांटी देबा जेभଳି कि मृत्तिका सबुआडे रही जीवो। वर्तमान आमर ऊपर स्तरर पानी को नहीं आमे एही परी वर्तमान एक काच स्लाइड नेबा एवं एही घंटा जाइथिबा पानी मध्यरु किछिटा पानी ऊपर स्तररु ड्रपर माध्यम रे आनिबा एवं एहाकू काच स्लाइड रो मध्य भागरे एक बुंदा रखिबा एवं एहाकू किछि विस्तार करिदेबा। वर्तमान एक काच कभर स्लिप नेबा एवं एहाकू फोर्स ओ छुंची साहाय्य रे अति सावधानतार सहित रखिबा जेभଳି एहा मध्यरे कोनोसी एयर बबल रही न जाए। वर्तमान एही स्लाइड टी पर्यवेक्षण करा जिबा पई संपूर्ण भाबरे रेडी अछि। वर्तमान एही स्लाइड टी को अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य रे आमे पर्यवेक्षण करिबा। एथिरे स्लाइड रे जहा देखा जाउछि आमे ताहा लेंस माध्यम रे देखि पारिबा। देखिलो तो पिले एबे आमे कोन पर्यवेक्षण करिथिले? अणुवीक्षण यंत्र रे माटी रे थिबा अणुजीवर फोटो किभଳି देखा जाइथिला आमे ताहा पर्यवेक्षण करिथिले। तेबे देखिबा किभଳି देखा जाइथिला से फोटो। एही भଳି देखा जाइथिला। एथिरे आमे किछि स्पष्ट भाबरे जानि न पारिले मध्य किछि किछि अणुजीव एपट सेपट हे बुलुथिबार आमे देखि पारुछंती। एबे एहार विस्तृत रूप गुड़िक बा अणुजीव गुड़िकर विस्तृत रूप गुड़िकु आमे अनुध्यान करिबा। जेमति कि एहा एक कबक श्रेणीर बा पाउरुटीर फिंपी जहा कि कबक श्रेणीर एही कबक मध्य एही मृत्तिकारे देखा जाय थाए जहा कि क्लोरोफिल नथिबा थळी भଳି आकृति विशिष्ट शाखायुक्त फिलामेंट परी रही थाए। एहा हेउछि पेनिसिलियम। एहा मध्य कबक श्रेणीभुक्त होई थाए। एहा क्लोरोफिल विहीन होई थाए बा क्लोरोफिल एथिरे न थाए। रंग मारिबा पई व्यवहृत ब्रश भଳି आकृतिर शाखायुक्त फिलामेंट होई थाए। एहा शैवाल गोलाकार और सबुज कणार उपस्थिति जोगु एहा सबुज देखा जाई थाए। एहा परे एहा हेउछि बीजाणु। बीजाणुटी कोषगुड़िक गोलाकार कमाकृति कुंडलाकृति कोष चारिपाखरे गोटिए लंबा केश बा अनेक छोट छोट केश सदृश प्रवर्ध रही थाए। तो एही भଳି भाबरे आमे किछिटा अणुजीव को विस्तृत रूप रे देखि पारिले। अच्छा पिले एबे जदि देखिबा आमे आजिर विषय वस्तुर कोन सारांश रहिथिला। अणुजीव गुड़िकु साधारणतः सेगुड़िकर गठन ओ लक्षण आधार रे किछि प्रमुख प्रकार रे विभाजित करा जाई थाए। जेभଳି कि बैक्टेरिया। एहा एक एककोषीय अणुजीव जहा कि माटी पानी पवन खाद्य रे सबुठी थाए। उदाहरण आजाटोबैक्टर और लैक्टोबैसिलस। किछिटा उपकारी बीजाणु मध्य रही थांती बा बैक्टेरिया रही थांती जहा कि हमकु दही तैयारी करिबारे सहाय्य करि थांती। एहा विषय रे आमे निश्चिंत भाबरे
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ କିଛିଟା କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। 2ରେ ହେଉଛି କବକ ବା ଫଞ୍ଜି। ଏକକୋଷୀୟ ଏବଂ ବହୁକୋଷୀୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କବକ ଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଛତୁ। ଇଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ? ଇଷ୍ଟ ପାଉଡରକୁ ଆମେ କେକ୍ ବନେଇବା ସମୟରେ ମିଶାଇ ଥାଉ। ତେଣୁ ସେହି ଇଷ୍ଟ ଏକ କବକ ବା ଫଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଫଙ୍ଗସ୍ ଜାତୀୟ ଅଣୁଜୀବ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଛତୁ ଖାଇଥାଉ। ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କବକ ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ଜାତୀୟ ଅଣୁଜୀବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଣୁଜୀବଟିକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଥାଉ। ତେଣୁ ଛତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫଙ୍ଗସ୍ ବା କବକ ଯାହାକୁ କି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ନା କ'ଣ ପିଲେ? ଏହାପରେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ଏହା ଏକକୋଷୀୟ ଅଣୁଜୀବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାଣିରେ ଥାଏ, ଯଥା ଆମିବା, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ ଭାଇବାକ୍ସ ଏହିଭଳି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି। 4 ନମ୍ବରରେ ଶୈବାଳ ବା ଆଲଗି। ଏହା ଏକକୋଷୀୟ ଓ ବହୁକୋଷୀୟ ଅଣୁଜୀବ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏହି ସାରାଂଶରେ ଜାଣିଲେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି। ଏବେ କିଛିଟା ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ତମ ଆଗରେ ମୁଁ ରଖିବି। ଶୈବାଳର ଉଦାହରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ। କ'ଣ ସେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ? 4 ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଛଡ଼ା ଆଉ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅଣକୋଷୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଅଣକୋଷୀୟର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର କୋଷ ନଥାଏ। ତେବେ କି ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଏମାନେ? ହଁ, ସେହି ଅଣକୋଷୀୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭୂତାଣୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଚିତ୍ର କେବେ ଦେଖିଛ ପିଲେ? ଠିକ୍ ମନେ ପକେଇଲ। କୋରୋନା ଭାଇରସ ସମୟରେ ବା କୋରୋନା ରୋଗ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ? ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁ ବା ଭାଇରସ। ଏହା କୌଣସି କୋଷ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ସେହି ଜୀବର କୋଷରେ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଜୀବଟିକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗେ। ଆଉ ସେହି କାରଣ ପାଇଁ କୋରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ କେବେ ବି ଦେଖିପାରି ନଥାଉ। ଏହା ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ରହିଲେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋରୋନା ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ ହାତ ଭଲସେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ଯଦି ଆମ ହାତରେ ଭୂତାଣୁ ଆସିଛି ସେ ଭୂତାଣୁ ନିଜେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ହାତକୁ ଯଦି ଆମେ ମୁହଁରେ ବା ନାକରେ ବା ଆଖିରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ ତାହେଲେ ସେ ଭୂତାଣୁ ଯଦି ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଦେଇ, ତେବେ ତାହା ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା କରିଦେବ ଏବଂ ସେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ମୃତପ୍ରାୟ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ ଭଲସେ ଧୋଇବ ଏବଂ ହାତ ମଇଳା ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ସଫା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? ଏହା ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କେତେକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେମିତିକି ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱର, ମିଳିମିଳା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ପୋଲିଓ ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ, କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଥିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନା? ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ପାଠ ତୁମକୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ପାଠରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଓ ମଜାଦାର କଥା ଜାଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।